वनाग्नि रोकवा नहीं सचेतनता सृष्टि करने को पथप्रांत नाटक जनसचेतनता कार्यक्रम में महिला स्वयं सहायिका गोष्ठी वन सुरक्षा समितिर सदस्यों समेत 500 रु ऊर्ध्व ग्रामवासी अंशग्रहण करते जंगल को किभली निया दाउरू रक्षा करी ग्राम्य जंगल को सुरक्षा दि जाइपर ए संपर्क में शपथ पाठ करते ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଫାୟାର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳର କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର କଳାକାର ମାନେ ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବନାଗ୍ନି ନିରାକରଣ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେହେତୁ ଆମର ନିଆଁ ସିଜନ୍ ପହଞ୍ଚି ଆସୁଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରହିଲେ आगामी दिन में आमर जंगल निया लगे ना सर आम कि जाना पाइलु जे जंगल नष्ट हेल्ले आमर कि क्षतिकार आम जान नु हाणुलु एणुक जंगल सुरक्षा करने को बाध्यता हो जंगल टी आम रही कौन सुरक्षा होती आम समस्ते एकत्रित हो ध्यान देवा दरकार अच्छी।